Today I'm clumsier than ever. Hey everyone, how are you? Love to see you. Great. Great. Ah, I was supposed to be dressed in red. Se supone que tenía hoy la capucha roja, pero somebody, maybe had an accident. No, eso fue culpa de la gata, fue culpa mía por descuidado, pero mi chaqueta roja está muy sucia como para servir de Little Red Riding Hood today. Anyway, first anyway of the night. Vamos a leer algo nivel A1 chiquitico, ¿ok? Jose, welcome to the transmission, man. How are you? You're multiplied. You're always in two places. That's great. What is this? This was just a pamphlet they gave me in the park about like something about animals, but ouch. Don't wanna. Little Red Riding Hood. We're gonna read. I don't think this is the original version, is it? Well, Jose, I'm doing great actually. A little bit concerned about time. Estoy un poquito preocupado por el tiempo. I've been a little bit. Yeah, I'm gonna be way busier now. Estoy un poquito muy ocupado y me está afectando todo lo de redes también. We'll be reading. Yeah, we're gonna read a fairy tale. Vamos a leer un cuento de hadas todos juntos. Pero para allá. Chicos, les voy a decir de una vez. Por ahora, for now, lo de los martes queda temporalmente suspendido. Por lo mismo que les cuento que estoy mal de tiempo. Entonces, si me logro ajustar, genial. Si no, toca a punta de reading sessions. Entonces, por ahora lo de los martes no va a poder seguirlo. But anyway, I'm gonna try to do my best to reorganize everything. Yes. Sorry about the screen. Uy, no pueden ver esto. O sí pueden ver. Es que decidí ahora todo lo que rayamos en el tablero con los demás. En las clases estamos guardando todos los tableros que hacemos. Entonces, it helps. Little Red Riding Hood. This is the story. Let me put it a little bit bigger. Hey, Jose, that's great. No, I mean, no, Fabi, don't be sorry. I'm actually being busy is actually great. Estar ocupado es genial. That means that there is a lot of work. I'm gonna be honest. Sometimes I think I bite more than I can chew. Estoy, como diría mi mamá, tengo el ojo más grande que la barriga. Estoy tal vez manejando ya muchas cosas. And in your case, Jose, no, I want to continue this. This is my one of my favorite moments of the week. So if I have to decide whether Monday or Tuesday, I prefer Mondays because actually, guys, let's be straightforward. Reading is more important than the grammar part. Like with the correct input, you can get the grammar. I know, Fabi, I know. Actually, I haven't been able to visit the speaking group. No he podido visitar tanto en el grupo de speaking, de lo ocupado que estoy últimamente. But it's all for the greater good. Bueno, caperucita roja. Pues no estará roja, pero sí tengo la caperucita. Yo nunca me he visto bien con esto. O sea, me la pongo y la gente, unos van a pensar that I look like a dork, and other people are going to think I look like a thief. Van a pensar que eso parezco un ratero. Anyway, 2 more people and we start. The stories featured in favorite fairy tales and short stories for children. You may want to compare it to the Brothers Grimm version, Little Red Cap. But the Brothers Grimm's version is actually nastier. La versión de los hermanos Grimm es bastante, bueno, grim. Okay. Yo no sé si ahí está suficientemente grande. Yo creería que sí. Today I'm Blue Riding Hood. Yeah. Epic pen.
Hoy todo el día fue una locura. Sorry, guys. I don't have my computer ready. Like every time it's a frenzy. Actually, I like frenzies, but I don't know if the wolf is the villain. Like the whole thing was an analogy for like the original story was a whole analogy for rape. Todo era una analogía sobre las violaciones. Entonces, especially to teach girls not to give information to strangers. En especial para enseñar a las niñas a no dar información a los extraños. That was the whole point of the original story. Because in the original story, the wolf is a pervert. En la historia original, el lobo es un pervertido. Entonces, esto empieza como empiezan muchas historias en inglés con el clásico Once Upon a Time. Okay, so we're gonna go with this, and we're going to officially start. 1, 2, and 3. Once upon a time, there was a dear little girl who was loved by everyone who looked at her, but most of all by her grandmother. And there was nothing that she would not have given to the child. Once she gave her a little cap of red velvet, which suited her so well that she would never wear anything else. So she was always called Little Red Riding Hood. Okay, again, is A2. Había una vez, once upon a time. Creo que lo único así vocabulario X va a ser por ahora velvet, if I'm not mistaken, si no me equivoco. Velvet is a material. I think it's what you call terciopelo. Actually, I used to like a music band that was called Velvet Revolver. But Velvet, that's the series. We're looking for the fabric. Por si acaso, es un falso amigo. Fabric es tela. So this is velvet. I think I mentioned this one before. Well, anyway, there we go. Como todo buen cuento de hadas, es una muy buena oportunidad para practicar un temita que a muchos les parece fastidioso, que es el pasado simple. De hecho, es una buena oportunidad para aprenderse los verbos en pasado más comunes. Está, por ejemplo, el verbo pasado de give, que es gave. Y creo que no, bueno, participio, que es given. Qué perezosos. Solamente está eso. Suited, called, yeah, no more. But if you see anything, no, it's not similar to silk. Silk is actually really, really thin. Las sedas mucho más delgadas. Velvet is a little bit stuttier. It's heavier, actually. Bueno, yo lo que sepa de telas no es mucho. Yo sé de enseñar inglés, no me digas. No, velvet is heavier than silk. Way heavier. Go here. From mother, one day mother, and here. Hey Diana, nice to see you. We are barely in the second paragraph. Apenas vamos al segundo párrafo. One day her mother said to her, "Come, little Red Riding Hood, here is a piece of cake and bottle of wine. Take them to your grandmother. She is ill and weak, and we will do her good. Set out before it gets hot. And when you are going, walk nicely and quietly and do not run off the path, or you may fall and break the bottle. And then your grandmother will get nothing. And when you go into her room, don't forget to say good morning and don't peep into every corner before you do it." Listo. Acá es donde uno puede ver que la mayoría de rondas y cuentos infantiles, los cuentos de hadas, traen de una vez lo que ellos quieren del comportamiento de los chicos. ¿Sí? Walk nicely, quietly, no te salgas del camino, don't run off the path. Este run off es salirse del camino, ¿vale? No es que esté corriendo por el camino. Don't peep. Peep es echar un ojo o fisgonear. So basically peeping is like when you go into your neighbor's house, cuando ustedes entran a la casa de un vecino, you're like, "Huh? You are peeping. Don't do it." That's actually, those are not good manners. Um, did I miss anything? Well, ill is a synonym of sick, actually. Actually, it's more common to say ill. Para decir enfermo es más común decir ill. Mm,
Okay, sorry. Important message. A really important message. Okay. Did I miss anything about vocabulary here? I don't think so. Set out. It will be to start your journey. Cuando salga o empiece a hacer la vuelta o empiece a hacer el viaje, set out. Before it gets hot. Antes de que se caliente. ¿Que se caliente qué? Bueno, pues creo que el vino. The wine. Not the cake. No. Break the model. No. No, es literal. Ahí eso es literal. Porque si se sale de su camino y se va de Hightown, eh, te podrías caer y romper la botella. She's talking about the bottle of wine. So it's literal in that case. Okay. I'm gonna read this too right away. I will take great care, said Little Red Riding Hood to her mother, and gave her hand on it. The grandmother lived out in the wood, half a league from the village, and just as Little Red Riding Hood entered the wood, a wolf met her. Little Red Riding Hood did not know what a wicked creature he was, and was not at all afraid of him. Okay, that's why kids are too innocent. Desde acá nos dicen que los chinos son, o los menores de edad son muy inocentes y no saben qué tan malvadas. Wicked is a synonym in this case of evil, de malvado. Bueno, no, eso wicked. La bruja malvada del oeste, The Wicked Witch of the West, or the East. Bueno, en el Mago de Oz siempre me confundo entre este y oeste. Ah, bueno, acá se lo entrego en la mano, Half a league. How much is half a league? I don't know. Half a league in kilometers. Oh, well, that's actually really long. What? Okay. A league is technically speaking 2.4 kilometers. Half a league. So a complete league, it's who invented all retarded units? 4.8, almost 5. I'm gonna stick with kilometers. No, es que ligas era una unidad de medida, ¿sí? Entonces, cada liga son 4.8 kilómetros, 4.8 kilometers. Okay, here the wood, it's similar. Wood in this case is similar to a forest. Yo no sé cuánto es el odio a los lobos. Wolf, para mí los lobos son de mis animales favoritos. Y los tratan muy mal en las historias. Ah, tip curioso. Wolf, que me quedó súper mal escrito. Wolf es el singular, pero wolves es el plural. De esas reglitas locas del plural del inglés, que la F se vuelve B pequeña ES. ¿Listo? Pasa con varias palabras. Si quieren, ustedes coméntenme en qué otras palabras han notado que acaban en F y para plural es VES. And let's continue. So we have here a conversation, and you're gonna excuse me, but I don't have a girl voice. I'm gonna try. This is the wolf. Okay, Wolfie, lady, Wolfie, lady, Wolfie, lady. Good day, little Red Riding Hood, said he. Thank you kindly, Wolf. No me pidan más. Esa es la voz de niña que puedo hacer por ahora. Whither away so early, little Red Riding Hood? To my grandmother's. What have you got in your apron? Cake and wine. Yesterday was baking day, so poor sick grandmother is to have something good to make her stronger. It's difficult to read and imitate voices at the same time. Bueno, entonces, buen día, pequeña caperucita roja, dijo amenazantemente él. Thank you kindly. Ese se usaba más antes, no tanto hoy en día. Hoy en palabras raras con English wits are whither, que básicamente es where are you going. Sí, toda esta palabra significa where are you going.
Creo que es el único caso que he visto de una palabra que, que al contrario de simplificarse, se alargó. Excellent voices. This is gonna hurt in the end. Entonces la chica dice que se va parando la abuelita. To my grandmother's. Y el lobo le pregunta, ¿qué tienes en tu delantal? In your apron. What have you got in your apron? Anyway, ayer fue día de hacer cositas en la cocina, de hornear, baking day. Y la pobre abuelita enferma, poor sick grandmother, necesita algo bueno para que se fortalezca, to make her stronger. ¿Por qué es nivel A2? Por lo larga, pero por lo general yo creo que esta lectura sería un poquito tediosa para alguien nivel A1, pero le serviría, sobre todo si ya vio el tema de pasado. Pero sigamos hablando como el lobo. Where does your grandmother live, Little Red Riding Hood? A good quarter of a league farther in the wood. Her house stands under the three-legged oak trees, the nut trees just below. You surely must know it, replied Little Red Riding Hood. Ok, un cuarto de liga. O sea, desde el inicio de la historia nos muestra que la niña no le hizo caso a la mamá. She didn't listen to her mom. Don't give information to strangers, especially if that stranger is a wolf. Apron, sí, yo tengo un apron, lo más de bonito para la cocina. Lo tengo vuelto a nada, pero para mí es bonito. Farther. Farther es más allá, es el comparativo de far. ¿Sí? Lejos, más lejos, o sea, más para allá. Por allá. Pasa como una vez que salí con alguien. Si ves esa montaña, esa no es, la de atrás. So it's farther, más lejos. Her house stands under the three large oak trees. Debajo de esos tres árboles. Siempre se me olvida que es oak en inglés. Yo soy malo para... No, no. No creo que sea Pedro porque yo le puse el nombre de Pedro en inglés. Roble. Sí, no. Roble es oak y árboles de nueces, not trees. Ok, entonces, después de los tres grandes robles, y you surely, lo más seguro es que tú lo conoces, you surely must know it. Must no siempre es de obligación. Must muchas veces es cuando algo es demasiado obvio o sensato. Jose, you're actually making that into normal numbers. Thank you, because I got confused with the whole lake thing. Well, next. Oof, this is a sturdy paragraph. Okay, the wolf thought of to wait, what? Oh, the wolf thought of to. Oh, okay, wait. The wolf thought to himself, "What a tender young creature! What a nice plump mouthful! She'll be better to eat than the old woman. I must act craftily so as to catch both." So he walked for a short time by the side of Little Red Riding Hood, and then he said, "See, see, Little Red Riding Hood, how pretty the flowers are about here. Why do you not look around? I believe, too, that you do not hear how sweetly the little birds are singing. You walk gravely as long as if you were going to school, while everything else out there in the woods is merry." He's manipulating her. Entonces, The wolf thought to himself. ¿Se pensó a sí mismo o se dijo a sí mismo? Esto quiere decir se dijo a sí mismo. ¿Ya? No, cuando yo hablo solo, when I think to myself, that's possible. Qué criaturita tan tierna. Tender is tierna, pero también puede ser tierna de textura, o sea, suavecita. Qué boquita tan rellena. Será mejor comérmela que a la viejita. Craftily. Es a sinónimo of keen. Es un sinónimo de astuto. So I must act craftily so as to catch both. So as to. Este es un conector muy bueno que significa para qué, para dar una explicación de algo. How pretty the flowers are about here. Mire todo lo bonito que está. O sea, básicamente en todo este pedazo luego le dice que mire todo lo bonito que está y usted está caminando como si fuera para el colegio. You walk gravely along as if you were going to school. Ese gravely le está criticando porque está yendo tal vez muy rápido. Mientras todo acá en el bosque está feliz. Is merry. Merry is a synonym of happy.
Okay. Little Red Riding Hood raised her eyes, and when she saw the sunbeams dancing here and there through the trees and pretty flowers growing everywhere, she thought, suppose I take Grandmother a fresh nosegay. I have no idea what nosegay is. That would please her too. It is so early in the day that I shall still get there in good time. And so she ran from the path into the wood to look for flowers. And whenever she had picked one, she fancied that she saw a still prettier one farther on, and ran after it. And so got deeper and deeper into the wood. Okay, so we can determine that Little Red Riding Hood is not that smart. No es tan inteligente. She fancy, bueno, fancy acá. Let's just, bueno, escribirlo acá. Fancy. It's a synonym of like in this case, okay? Entonces, siempre veía una más bonita y corría tras ella. And ran after it. Y se va metiendo más y más allá en el bosque. De hecho, yo acabo de hablar en una clase con una estudiante sobre este tema. Deeper and deeper. Recuerden que la ER es lo mismo que more, just in case. Solamente que se utiliza para palabras cortas. Meanwhile, the wolf ran straight to the grandmother's house and knocked at the door. Mientras tanto, el loro, el loro, ¿cuál es el loro? El lobo salió derechito, o sea, ran straight, fue directo a la casa de la abuela y golpeó la puerta. And knocked at the door. No quiero imitar estas voces. Who is there? That's the grandmother. Who is there? Little Red Riding Hood, replied the wolf. She is bringing cake and wine. Open the door. Ah, nosegay is ramillete? No, that's okay. Nosegay. Thank you. Thank you, Diana. The woods are more open. The forest is thicker and bigger. Where was I? Oh yeah. Lift the latch, called the ground called out the grandmother. I am too weak and cannot get up. The wolf lifted the latch, the door sprang open, and without saying a word, he went straight to the grandmother's bed and devoured her. Chomp. Then he put on her clothes, dressed himself in her cap, laid himself in bed, and drew the curtains. Y tenemos el primer drag queen de la literatura. No mentiras, hay muchos más. Nunca se complicaba en la vida. Uno decía, el lobo se disfrazó de abuela para camuflarse. Nunca pensábamos mal del lobo. Hoy en día le harían bullying. No, mentiras, no harían. No le harían bullying porque sería ilegal y cancelarían. Bueno, en fin. That's my problem. Ok. Entonces levanta el cerrojo. La abuelita le dijo que estoy muy débil, no me puedo levantar. El lobo apenas logró abrir la puerta. Sprang open. La puerta se abrió de la nada, o duro. And without saying a word, sin decir una palabra, fue derechito, straight. Siempre que uno haga algo de movimiento y al lado de la palabra straight, no sé si dieron cuenta antes, con run straight, go straight, quiere decir que la persona o el animal va derecho hacia un objetivo. Y después de eso va, por lo general, acompañado de to. Y se la devoró, devoured her. Se vistió con ella, incluyendo el gorrito, y se acostó, laid back in bed. And drew the curtains. Y cerró las cortinas, claro, porque no lo vean. That's the point. He doesn't want to be looked at. Well, Little Red Riding Hood, however, had been running about picking flowers, and when she had gathered so many that she could carry no more, she remembered her grandmother and set out on the way to her. See, she's not very smart. She was surprised to find the cottage door standing open, and when she went into the room, she had such a strange feeling that she said to herself, "Oh dear, how uneasy I feel today." And at other times, I like being with grandmother so much. I don't think that there's much vocabulary except, okay, however, blah, blah, picking flowers, recogiendo flores.
hasta que no puedo llevar. Carry, que no puedo llevar más. She couldn't carry more. Set out, otra vez set out is basically go. And the cottage door. Standing open, se había quedado abierta. Cuando vean algo standing open es que se quedó abierto. And when she went into her room, she had such a strange feeling to herself. Uneasy. Uneasy no es que sea desfácil, no, it's actually. No, espérate un segundo. Sí, me parece que se parece más a esta palabra. Eerie or strange. Es un sentimiento extraño. Un sentimiento incómodo extraño. That's what uneasy means. Actually closer to eerie because it's not uncomfortable. No es incómodo. Bueno, sí es incómodo, pero es un incómodo extraño. Well, you tell me if I miss any words. She called out, "Good morning," but received no answer. Ah, no, esta es la voz de Caperucita. She called out, "Good morning," but received no answer. So she went to the bed and drew back the curtains. There lay her grandmother. I'm going to put this. With her cap pulled far over her face and looking very strange. "Oh, grandmother," she said, "what big ears you have." That's the classic part of the story. "The better to hear you with, my child," was the reply. "But, grandmother, what big eyes you have," she said. I cannot imitate voices and have good pronunciation at the same time. "The better to see you with, my dear." Hoy, en razones por las cuales me voy a quedar sin voz, la voz del lobo. Entonces, she called out. Call out is a synonym here of shout or speak loudly. Y puede ser un sinónimo de gritar o hablar duro. Cap ya me dijo que era la gorrita. Cuando ustedes abren las cortinas, you don't open the curtains, you draw back. Ustedes recogen las cortinas, ¿ok? Ahí yacía el verbo yacer, o sea, ley. ¿Eso significa algo para las papitas Lays? I don't know. No menciono las papitas Lays porque me da hambre. Entonces, para escucharte mejor, the better to hear you with. ¿Qué ojos grandes tienes? To better see you, the better to see you with. Hay una versión moderna donde cambian esto porque esta versión es más viejita. Is to see you better. Entonces, tiene un poquito más simplificada la gramática, pero es la gramática clásica que se usaba para esa historia. Y sigue siendo tan viejita, no lo es. Sigamos con las manos. But grandmother, what large hands you have. The better to hug you with. The wolf is gonna kill me. Oh, but grandmother, what a terrible big mouth you have. The better eat you with. Matanga. And scarcely had the wolf said this than in one bound he was out of bed and swallowed up Little Red Riding Hood. Cumbersome, what do you mean by cumbersome? Cumbersome is more like molesto, estorboso. ¿Qué es el actor algo? This is supposed to be the wolf. Con el gorrito a la abuela. So, yeah, to better eat you with. And in one bound, de un brinco, de una lanzada, estaba fuera de la cama y se la tragó. Swallow is like a duck, como un pato. Tragar sin masticar. Hoy, en historias que me traumatizaron en la niñez, por favor que no hable más del lobo, me va a doler la garganta toda la noche. Okay, when the wolf had appeased his appetite, he lay down again in bed, fell asleep, and began to snore very loud. The huntsman was just passing the house and thought to himself, how the old woman is snoring. I must just see if she wants anything. So he went into the room, and when he came to the bed, he saw that the wolf was lying in it. "Do I find you here, you old sinner?" said he. "I have long sought you."
Vamos con vocabulario un poquito más difícil, qué bien. Apaciguar, appeased. Oye, mencionaste una scarcely. ¿Está en el párrafo anterior? Hagamos una cosa, terminémoslo este momentico y me devuelvo para scarcely. Entonces, apaciguó su apetito, volvió a acostar, se quedó dormido, empezó a roncar. Snore es el verbo roncar, muy duro. El cazador, the huntsman, was passing by the house and thought to himself, ¿cómo es que la viejita está roncando? Diablos, viejita. Bueno, no, yo me acuerdo que mis abuelos, mi abuelo y mi abuela roncaban al 100. I must just see, debo verificar o debería ver si necesita o quiere algo, if she wants anything. Así que fue hacia el cuarto, se acercó a la cama, vio al lobo. Ay, me lo encuentro acá. Do I find you here? You old sinner, usted viejo pecador. Sinner es pecador. No, yo quiero seguir haciendo la voz del lobo porque soy terco. I have long sought you. Sought es el pasado participio de seek, que es el verbo buscar, pero este buscar es un buscar desesperadamente. Se usa para buscar sospechosos o para buscar criminales o para buscar presas. No, no voy a roncar como el lobo. Scarcely. ¿Dónde está Scarcely, Diana? No lo encuentro en el texto. Ah, pues hagamos la vieja. Siempre que uso una palabra y no la encuentro, es control F. Scarcely. Ok. En este caso, scarcely funciona como apenas o a duras penas. Sí, no lo había visto. No me confía de ella. Apenas el lobo dijo esto, scarcely had the wolf said this. De hecho, wow, me acabo de dar cuenta de una cosa. Hay un tema avanzado de unas cláusulas que se empiezan con have. Yo voy a explicar ese tema apenas pueda con ustedes, chicos. Ese tema es interesante y les digo la verdad, ese fue de los temas que me dio duro a mí en la universidad. So actually I kind of like that topic. Listo. Entonces, ahí queda claro que es scarcely. Y cambio la ventana. Ya, ahí ya lo encontré, Diana. Sought es buscado. Ok. Tan. Los dos de una vez. Then, just as he was going to fire at him, it occurred to him that the wolf might have devoured the grandmother and that she might still be saved. So he did not fire, but took a pair of scissors and began to cut open the stomach of the sleeping wolf. Y después se preguntan por qué las películas de terror de hoy en día son tan pailas. Las historias de acá son bastante pailas. Eso parece una snuff film, es una película criminal. When he had made two snips, he saw the little Red Riding Hood shining, and then he made two snips more, and the little girl sprang out, crying. And how frightened I have. Oh, okay. And how frightened I have been. How dark it was inside the wolf. I hate myself for this. Snips es un cortecito. ¿Listo? Entonces, cortó dos pedacitos, snip, 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 y vio la caperuza brillando. No la caperucita, que fue la tela. Y hizo dos cortes más. He made two snips more. De hecho, ustedes pueden ir a la peluquería y pueden decirle al tipo, just a snip. Just a snip. Un cortecito, porfa. Pero siempre que le decimos eso a un barbero o peluquero, parece un snip no es 1 centímetro, son como 4. No mentiras, mi barbero es el mejor. That story could be gore. Yes, this is technically gore. Pues sí, ¿qué asustada estaba? Frightened. I have been. How dark it was inside the wolf. Qué tan oscuro estaba dentro del lobo. Yeah. And after that, the aged grandmother came out alive also.
but scarcely able to breathe. Apenas respiraba. Otra vez, scarcely. Little Red Riding Hood, however, quickly fetched great stones with which they filled the wolf's belly, and when he awoke, he wanted to run away, but the stones were so heavy that he collapsed at once and fell dead. A family story. Es una historia familiar. Linda. Llena de cosas paila. ¿Sí? Le abren la barriga al lobo, están las dos personas vivas, le meten piedras, el tipo intenta escaparse, se despierta, intenta escapar, eran tan pesadas que colapsó y cayó muerto. ¿Soy el único que le va a pesar el lobo? Ah, fetch, agarrar. Sí, fetch es agarrar de conseguir, en este caso. Ay, qué pena, estoy sensible por el lobo. Un minuto de silencio por el lobo. A minute of silence for the wolf. Then all three were delighted. The huntsman drew off the wolf's skin and went home with it. The grandmother ate the cake and drank the wine which Little Red Riding Hood had brought, and revived, but Little Red Riding Hood thought to herself, as long as I live, I will never by myself leave the path to run into the wood when my mother has forbidden me to do so. That's all the lesson here. I mean, ni siquiera la lección de esta historia es no hables con extraños. That was supposed to be original lesson. No. Acá la lección es hágale caso a su mamá. Y es por eso que estoy en desacuerdo con la mayoría de historias infantiles. That's why I don't like to read these kind of stories to kids. No me gusta leerle estos cuentos a los niños porque no es que hacer caso esté mal, pero toca también enseñarse a tener criterio y eso los vuelve muy dependientes. Bueno, mentiras, eso ya soy yo peleando conmigo mismo. Don't listen to me. This happens sometimes. Ah. It is also related that once when Little Red Riding Hood was again taking cakes to her grandmother, another wolf spoke to her and tried to entice her from the path. Little Red Riding Hood, however, was on her guard and went straight forward on her way and told her grandmother that she had met the wolf. And then he had said good morning to her, but with such a wicked look in his eyes that if they had not been on the public road, she was certainly he would have eaten her up. Well, said the grandmother, we will shut the door that he may not come in. No le sirvió mucho antes, ¿no? Vieja pendeja. También se contó, este viene con segunda parte, ¿no? Que hubo un segundo lobo. Another wolf spoke to her. Otro lobo le habló. Y trató de convencerla. Entice, similar to convince. Enredarla o convencerla. De salirse del camino. Entonces, aunque Caperucita Roja estaba en guardia, she was on her guard, salió derechito por su camino. She went straight forward on her way. Hola, Lucy, ya te despertaste. And told her grandmother that she had met. Y le contó a su abuela que vio a ese lobo. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a cerrar la puerta. We will shut the door para que no entre. No le sirvió la vez pasada, pero she's not very creative. Soon afterwards, the wolf knocked and cried, "Open the door, grandmother. I am Little Red Riding Hood, and I am bringing you some cakes." El lobo es pendejo. Este nuevo lobo es como medio pendejo. No, medio no, re pendejo. But they did not speak or open the door, so the grey beard stole twice or thrice round the house, and at last jumped on the roof, intending to wait until Little Red Riding Hood went home in the evening, and then to steal after her and devour her in the darkness, actually. But the grandmother saw what was in his thoughts. In front of the house was a great stone through. So she said to the child, "Take the pail, Little Red Riding Hood. I made some sausages yesterday, so carry the water in which I boiled them to the through. Oh no. Little Red Riding Hood carried until the great trough was quite full. Then the smell of the sausages reached the wolf, and he sniffed and peeped down, and at last stretched out his neck so far that he could no longer keep his footing and began to slip. Ah, bueno, es que en esta historia no es un lumberjack, en esta historia es un cazador, es un huntsman. Entonces ya pasamos parte uno, esta es la parte 2.
Esto se volvió Daniel Travieso, entonces no le contestaron al nuevo lobo. So the Greybeard, como el nuevo lobo es viejo, ese Greybeard, ese barba blanca o barba gris, significa que es un viejo. ¿Qué pasó con el lobo? Pues se quedó en la parte de arriba esperando a que Caperucita saliera para que se la comiera en la oscuridad. So he could devour her in the darkness. Entonces la abuelita es más inteligente. She saw what was in his thoughts. Vio lo que estaba pensando. Le dijo a Caperucita que, bueno, coge ese balde, coge ese bote allá. Hice unas salchichas ayer. No que estaba enferma, vieja berrionda. Las hirvió. Y bueno, están básicamente haciendo que el lobo huela el olor de las salchichas. O sea, el olor de las salchichas alcanzó, reached the wolf, alcanzó el lobo. Y él olfateó, he sniffed and peeped down. Y echó un ojo. Esta historia está llena de idiotas. And at last stretched out, y al final se estiró. Que estiró su cuello tan lejos que no pueda mantener el balance. He could not keep his footing, o su base. Por eso se va a empezar a resbalar. He began to slip. Esta es la versión completa, José. That's why. And slipped down through the roof straight into the grate through and was drowned. Sí, entonces se cayó a través de todo del agujero, se cayó en el balde y se ahogó. He was drowned. ¿Cuánta violencia animal hay en este cuento? But Little Red Riding Hood went joyously home, and no one ever did anything to harm her again. Pero Caperucita Roja se fue felizmente a casa y nadie jamás intentó hacerle daño de nuevo. Pero ¿cómo si técnicamente asesinaron a este segundo lobo? Después de eso, ¿ustedes creen que... No, parce, no vayan allá donde esas viejas que son un par de psicópatas. They're not that stupid. Well, they are, but not that stupid. Really? Ya. Entonces, Caperucita Roja con final extendido y alternativo. No, este cuentico es corto, es sencillo, es para nivelados apenas. I mean, it's a great story to do. Yeah. Yo creo que las personas que van a empezar a hacerlo de grabarse, el mejor párrafo para hacerlo sería este acá. Un solo párrafo para grabarse. That's more than enough. Chicos, no sé si me salte alguna palabra de vocabulario o alguna duda que tengan. El vocabulario obviamente es relativamente actual. Hay una que otra forma que es vieja. La más vieja de todas es esta. O sea, there is no natural way, to say this. La única que yo digo que no es natural de utilizar en inglés en everyday speech is this, whither. ¿Sí? Whither is where are you going. So that's the only one that I say is actually a waste of time. Esa es buena saberla. Por ahí les va a aparecer un examen tipo CAE o CPE, pero hasta ahí. You're not going to use it every day. Simple story. Lovely. Kind of scary. Me voy a ir a hacer una donación a una cosa que proteja a lobos, la verdad, después de esto. Okay, people, if you don't have any more comments or questions, I think this is it for today. Entonces, vamos a ver cómo sigue el asunto este de tiempo. Por tiempo creo que no se va a poder seguir haciendo tan seguido. Yo les voy avisando. Ahorita estoy con la energía en los ritmos y tengo los ojitos todos. Y eso me ha estado costando un poquito la energía. Pero bueno, entonces espero organizarme y voy avisándoles. Mañana pues otra vez no va a haber clase. I have something really important to do. Entonces, nos estamos hablando. Porfa, si alguien está viendo esto después, cualquier pregunta o duda, in the comments, so we can answer that. And that's it. Well, people, have a great day and a very good week. Bye-bye. See you.